शिवं को निमंत्रण करा नहीं इटा सत कथा किंतु शिवंकर अंग प्रत्यंग छिड़ी पड़ला का सेनो ये खोड़े खोड़े पड़ला गुटे गुटे जगह रे बोली इटा ना है पारे गुरु और सेटा सुलिया हल्ला बोली गिरी प्रमाण नेनो है अच्छा अच्छा तुम्हें आमगत के लिमगज बोल देले मुई सहजे हो ना करे ए पिले पिला माने वो प्रश्न उत्तर चलवा चलवा बाबा हाँ हाँ हमें तबे जीवा तमंगना पहले पेड़ के लीजिए हाँ हाँ 2 नंबर पेड़ के लीजिए दीजिए प्रश्न आसीजे दीजिए हमारे में मतलब कर करबा हाँ 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 और सब हाँ पापा को नहीं हाँ हाँ पथरे विपद आगरे खाई आगरे नई नई बाबा मुझे मान लोगे नहीं हाँ हाँ और सब सब पापा को नहीं बापा को नहीं पथरे विपद आगरे नई नई मतलब थाला थाला अच्छा हाँ 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 ए पिले ए सुलिया पूजा डा केंता करे तु केन दिन आरंभ होसी तार विषय रे टिके कहमा तो केंता बतरे आउजे हाँ है अरे सुनिब विदुष जन तेई करी मन अरे सुलिया विषय किछि करिबी गायन जे है कीर्तन कीर्तन बाकी लागू तुबा अवश्य आज गुरु टिके हिटी पुड़ी जन किनी आहा लागू जे टिके हनो भी हाँ हाँ मन ए पिले अरे सुनिब विदुष जन तेई करी मन सुलिया विषय किछि करिबी गायन क्या बोलছে अरे प्रथम रे निशि पूजा होई थाई जानो अरे द्वितीय रे पूजा हुए बाबांकर पुण ए पिले पिला माने वो सोमवार दिन निशि पूजा हेगिरी शिव बाबांकर पूजा चलसी केंता बते आहे अरे गुआ घुत धूप दीप नई विद्य नेई अरे जतन रे पूजा हुए जान महामाई सोमवार दिन निशि पूजा हेगिरी मांकर पूजा प्रथम रे हबा अरे आर दिन प्रभातरु बाबांको पासरे पूजा हुए सुलिया जे मूर्ति मंडल रे अरे परिभाव रे पूजा मोर्चपुरे अरे पूजा रही अति विधि आहे तुझ गुटे कथा पचरामा गुरु घर को जेतु आमर अंचल रे समस्ते जानिजु आमर नु 20-30 वर्ष कीर्तनिया आघर कीर्तनिया कथाटे पचरामा केंता बतरे अछि शिवंकर 5टी मुंड अछि एवं से मुंड मानकर ना का का ना आइटा
শুনমা গুরু বন্নু এ পিলে পিলা মানে বো গুরু গুটে ওড়িশি গাইতিলে কিন্তু ওড়িশি গাবার भी তরিকা আছে তুমি আগর কাহাকে হেই পারো কিন্তু তার গাবার তরিকা ফের भी ने পাইবার তালি গুরু খুঁজা বাড়ি বুলাউছ सुना तो आ गया হ্যাঁ হ্যাঁ और इसी क्या ना और इसी बुरा बल्ला बिगर कथा বজাবার भी কথা তার বাদ্য মানে আছে का करबो रे बाबू হ্যাঁ হ্যাঁ मेरा गुटे पापर दुईटा पिला গুটে বাপর তুমি দুইটা পিলা के गुटे ଆଉ গুটে মোর আড়ে আছে গুটে তাকর আড়ে অছ হেতে কাଣା আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বাপ যদি রজা মন্ত্রী বাহারিছু মন্ত্রী বড় হিটি গলা খঞ্চা খুঞ্চি দিয়া মোর টপ করে খোঁচা কেনে পেটুয়ার খুচবু বলে হেবা রোল করু যেটা হচ্ছে রোল बोले इना हाँ। बाप है भी मार हमार के पड़वा হ্যাঁ হ্যাঁ এ পিলে বাজনা 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 মুরালি রে মুরালি রে বাজনা কথা দাদা ধাত আরে যে গুলা গুলা জাম সে আমার হ্যাঁ সাড়ে আমার কবা নেন সেটা তুমি বুঝবো এ পিলে বাজনা 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 মুরালি রে মুরালি রে হে বাজনা কোটি নমস্কার তোতে কোটি নমস্কার কোটি নমস্কার তোতে কোটি নমস্কার মানবারে মোর মন মুরালি রে মুরালি রে বাজনা 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 इथे ताल भी होचे आहे তালা গুতে হো ওড়ো সেই যদি রাধা রাধা বলি ডাকিব রে মুরলি যদি বলি ডাকিব যদি রাধা রাধা বলি ডাকিব রে মুরলি যদি রাধা এই রাধা প্রেম রাণ পদে রাধা প্রেম হে রাধা প্রেম রাণ পদে হে মনবারে মোর মন মুরালি রে মুরালি রে বাজনা অযথা ঘাঁটি এলে কানা হবা চাইলা বন্ধু তাল তাল টিকে না দেখালে হবা
আহে আকে গীত কি জিতিবা এ পিলে ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଓଭରଟେକ୍ ଗୀତ ଦିଆଯିବା আচ্ছা 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯବାନ ଭାଇ